बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे निश्तर हॉस्पिटल की छत पर जो लाशों का मामला था, और ये इतना बड़ा स्कैंडल है और ये एक बड़ा शर्मनाक अमल है निश्तर इंतज़ामिया की तरफ से। अब उस पर कार्रवाई की गई है और 8 ज़िम्मेदारान को नौकरी से बरतरफ किया गया है। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा और पंजाब हुकूमत की तरफ से जो आज की कार्रवाई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान पिनल कोड है, पाकिस्तान पिनल कोड में बाकायदा वो सेक्शंस, ये बेसिकली एक बात हमने सुनी आज से को 8-10 साल पहले मुख्तलिफ इलाकों में ये बात सामने आई थी कि जो कब्रों से मुर्दे निकाल के खाए जाते हैं, और इस पर मुकदमात और मीडिया के ऊपर भी ये मामला चले थे। अब वो क्या हुआ कि तीन तीन दफ़ा उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिया जाता था, चूंकि कोई ऐसा सेक्शन मौजूद नहीं था पाकिस्तान पिनल कोड में कि किस दफ़ा के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर एक क्योंकि कब्रों की तौहीन का जो मामला था, या जो कब्र की तौहीन के हवाले से जो सेक्शन था वो मौजूद था, फिर उसकी बुनियाद पर कार्रवाई शुरू की जाती रही। हमारा जो इस्लामिक लॉ है और जो हमारी शरीयत है, वो जहाँ इंसान के हकूक़ हैं वहीं पे जो मैयत है उसके भी हकूक़ हैं। और और आप जानते हैं कि जितना प्रोटोकॉल मैयत को दिया जाता है इस्लाम में, और उसको बड़े अदब के साथ दफनाया जाता है, वो आप देखते हैं कि बाकी मज़ाहिब में वो ऐसा नहीं है। फिर उसके लिए आप, ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि जब आपने मेडिकल मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, आपको ज़रूरत होती है और आप जो लाशें हैं उनको, और आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन लाशों की तजलील करना ये इंतहाई अफसोसनाक है। और जब छत के ऊपर लाशों को फेंक दिया जाए, लावारिस लाशों को, और चील कौवें खाएं और वो पूरी दुनिया में एक बन जाए, तो क्या ऐसा भी कहीं होता है? और आप अगर जब आपने इस्तेमाल किया, आपने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया, आप दफना सकते हैं। क्या इस हद तक इंसानियत मर चुकी है? ठीक है, आपका दिल बड़ा सख्त होता है और आप इन चीज़ों को डेली बुनियादों पर देखते हैं, लेकिन क्या इस हद तक कोई किसी की इंसानियत मर जाती है कि वो लाशों की तजलील करे और लाशों को चील कौवों के लिए फेंक दिया जाए? ये इंतहाई अफसोसनाक है और इस पर जितनी सख्त सज़ा दी जाए वो कम है। अब पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला पंजाब ने इसके ऊपर एक्शन लिया, क्योंकि जब ये मामला सोशल मीडिया पर आया तो ये तो भला हो सोशल मीडिया का कि वहाँ पर जब कोई चीज़ आती है और उसके बाद फिर हुकाम जाके, नहीं तो किसने जाके वहाँ पर कार्रवाई करनी थी। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल की छत पर मसक शुदा लाशों के मामले पर कार्रवाई की है, और ये एक अहम इजलास हुआ, और इस इजलास में सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद थी, और वज़ीर आला को उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी जो लाशों को छत पर फेंकने का मामला था। इजलास के दौरान वज़ीर आला को निश्तर अस्पताल मुल्तान की छत पर लाशें फेंकने के वाक़े पर इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई। जिन डॉक्टरों को मुअत्तल किया गया, उसमें 3 डॉक्टर्स को मुअत्तल किया गया, 3 मुलाजमीन को, और मुतलका थानों के 2 SHOs को भी मुअत्तल किया गया। जिन डॉक्टर्स को मुअत्तल किया गया उसमें निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा एनाटॉमी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मरियम अशरफ, इसी तरह डॉक्टर अब्दुल वहाब और डॉक्टर सीरत अब्बास शामिल हैं जिनको मुअत्तल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के मुलाजमीन गुलाम अब्बास, मोहम्मद सज्जाद नासिर और अब्दुर्रऊफ, इसी तरह SHO थाना शाह रुकन आलम कॉलोनी उमर फारूक और SHO थाना सीतल माड़ी सईद सयाल को भी मुअत्तल कर दिया। बयान में पंजाब हुकूमत की तरफ से और परवेज़ इलाही ने कहा कि गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई का हुक्म दिया है। पीडा एक्ट जब सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई है उसके तहत जब कार्रवाई होती है वो पीडा एक्ट के तहत होती है। कार्रवाई का हुक्म दिया और कहा कि लाशों के साथ ऐसा बर्ताव किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई हैं, ये गुज़श्ता हफ्ते मुल्तान में निश्तर अस्पताल में ये वाक़या आया। लावारिस जो लाशों के परेशान कुल मनाज़िल हमने देखे सोशल मीडिया पर, जिसके बाद 13 अक्टूबर को महकमा सेहत जनूबी पंजाब ने मुल्तान के निश्तर अस्पताल की छत से लाशों की बरामदगी की और तहकीकात के लिए 6 रुकनी टीम तश्कील दी गई। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि वज़ीर आला के मुशीर चौधरी ज़मान गुजर ने जब अस्पताल का दौरा किया, वज़ीर आला के मुशीर चौधरी ज़मान गुजर ने जब अस्पताल का दौरा किया तो और मुर्दा खाने की छत पर कई मुर्दा लाशें
انہوں نے دیکھیں۔ اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے یہ بتایا کہ طلبہ کی جانب سے لاشیں طبی تجربات کے لیے استعمال کی جا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ لاشیں پہلے ہی تجربے میں استعمال کی جا چکی تھی اور مزید طبی استعمال کی غرض سے ہڈیوں اور کھوپڑیوں کو نکالنے کے لیے چھت پر رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد ایڈیشنل چیف سیکرٹری ریٹائرڈ کیپٹن ثاقب ظفر نے جو ہیں مزمل بشیر ہیں جو سیکرٹری ہیں ہیلتھ کیئر جو اسپیشلائزیشن کے، انہوں نے اس واقعہ کا جائزہ لینے کے لیے 6 رکنی کمیٹی قائم کی اور اس 6 رکنی کمیٹی نے پھر اس کے بعد جو کارروائی ہے وہ کی۔ اب جو رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی گئی ہے اور اس میں یہ بنیاد بنائی گئی ہے کہ جو تحقیقاتی ٹیم ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مسخ شدہ لاشیں جو ایس او پیز بنائے گئے تھے کہ جب اگر آپ نے تجربہ بھی کرنا ہے تو اس تجربے کے لیے بھی جو ایس او پیز بنائے گئے تھے یہ ان کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس میں جو بڑے پیمانے پر جو پنجاب حکومت تب حرکت میں آئی جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، لیکن اصل چیز یہ تھی کہ یہ جو لاشوں کا ذمہ دار تھا وہ کون تھا اور کون اس کی ذمہ داری اٹھاتا۔ ہسپتال میں ایک مردہ خانہ تھا جہاں نامعلوم اور لاوارث لاشیں رکھی جاتی تھیں۔ جب لاشیں گلنا شروع ہو جاتی تھیں انہیں مردہ خانے کی چھت پر ہوادار کمروں میں رکھا جاتا تھا، اور ساتھ جو ہسپتال انتظامیہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کچھ لاوارث لاشیں ہوم اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کے قواعد و ضوابط کے تحت میڈیکل کے طلبہ کو پڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اور ساتھ اس رپورٹ میں انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 500 سے زائد لاشوں کی موجودگی کی خبروں کی بھی ہم تردید کرتے ہیں، اور کہا کہ طبی پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ صورتحال کو سمجھیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ طبی ماہرین سے اپیل کی انتظامیہ نے کہ وہ لوگوں کو طبی مقاصد کے لیے لاشوں کے استعمال کے بارے میں آگاہ کریں، اور ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہم نے قانون کے مطابق کی ہیں۔ اب اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے طبی معائنے کے لیے اگر وہاں پر جو لاشوں کو استعمال کیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاوارث لاشوں کو آپ نے چھت پر پھینک دیا۔ اب جو مردہ خانے ہوتے ہیں باقاعدہ وہاں پر سرد خانے ہوتے ہیں، اب وہاں پر ان کو آپ کو پراپر تو کوئی تو جگہ ہوتی ہے جہاں پر اگر آپ نے ایکسپیریمنٹ بھی کرنا ہے تو آپ ان کو پراپر جگہ سے لیتے ہیں، آپ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے اور آپ وہاں ان کو پراپر جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ قابل استعمال نہیں رہتی، آپ کے میڈیکل جو ماہرین ہیں یا آپ کا جو طبی آپ کے جو وہاں پر آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اگر اس کے لیے وہ اب قابل عمل نہیں رہیں تو پھر آپ ان کو دفنا دیں، آپ کچھ تو اس کے اوپر اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اب آپ یہ کہیں جی کہ ہماری بات کو سمجھیں، طبی ماہرین اس بات کو سمجھیں گے، قوم کو سمجھائیں کہ ہم اس کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، چھت پر پھینکنا کس مقصد کے لیے تھا۔ سوال یہ ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ نے لاوارث لاشوں کو چھت پر کیوں پھینکا اور اس کو کیل اور چیل کووں کی خوراک کیوں بننے دیا، اتنی تذلیل کیوں کی، اس بنیاد پر یہ کارروائی ہوئی ہے۔ بہرحال اب پنجاب حکومت کی جانب سے یہ 8 لوگوں کو معطل کیا گیا ہے اور ان 8 لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور کارروائی کا مقصد صرف یہ ہے، اور پیڈا ایکٹ کے تحت اصل جو کارروائی ہے وہ پیڈا ایکٹ کے تحت ہوگی۔ 3 ڈاکٹرز کو، 3 ملازمین کو اور متعلقہ ایس ایچ او سمیت 8 لوگوں کو معطل کیا گیا، 8 عہدیداروں کو معطل کیا گیا اس کارروائی پر۔ دیکھتے ہیں یہ کارروائی آگے کیسے بڑھتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔